Assalamu alaikum watukufu. Ikao nyuni dunga hamweze rezo sosio. Mashallah. Mashallah. Shao liho ya ukati habileze nongo zinu. Tizeleza usoni mwa Komori. Kamina nongo muhimu. Zilo muhimu na uswa masuala. Nwa Komori wanusa masuala izo njo mwambia. Chambaba la exambition manari wandu kwa janele wakahanza njenele zinrondondo des ambitions za heswa daka ya Jibrilu ya itoa ambition hindi ambition ya kaufanya na zila mali ya nikwana wala wazaze ikao alhamdulillahi rabbil alamina da wala wanrikao wakahanza wasalise ziyahatu yali Imamu Hazan wakaudo safihi wakaudodea wakaudo sisajau wakaulapiza halafu wasipare ni hata wasafihi daula hata kwa jakana malabovila halafu wakazamnala tabu wadoko usisa Facebooku wenesa wanrikao kartuo na mru paske ma politisye warate wakanza wajo wasindihe Jibrilu ya jojwa uvotewa president wahe erdarasa haukajimba mbokaya kavati mjujorumenti hiyo ivuke kati Jibrilu watu sisi likawa na ukawe mdu ufanya publicite ya uenesa wandu ya uenesa umma ya ukaya mashallah mdu toma pesa ya bu maudu nge kapabli ya urumailanti sha ritina sihe hauka waka wandu ikao wakana ambisyo walaba warongowa wakana tiketi ya dini na wandu watuharifu wakatuharifu fatuze wandu ikao kwa tushinda waranje mnasutasyo mtiti ikao ngionziro shasiri lambu wa ukaya hatangabo wandu ikaunga rishoze intervention za hao abaha gaichao ya ukamdia bithia rumenti Jibril chambaba na baha eva nwabango ndo yanjie hamwambisio wahewala wandu ikao ngarusukuli yao hauko wajaje wakafana cha waono ke position hula yirate alafuka hili risindihe Shehu Jibril na Shehu Jibrilu kena ujo utendeaji hauka hata wapirizo yo Komori mnatushamba mlengo mru haunga hatawa haifate prison hatawa prison ibano akautawa prison namnaje mrudwa maana wa kamili yambwa fundi yatawe iyo prison dai mndojoka wita wamreke mhara alafu hiyo ilamba karieri ya manadamu ya mungiona problem ila karieri ila personalite waho wazaze wala walo Ulaya ikao kazimna latabu ya urintisensi ya urintise daula wazambao wakaze mnalatabu mnaria liyo langudoka zwa mafuvu na mafuvu na nrongozirwa jina zilodi ngwani ikaza nrongozinu ngazishangazawe nsi hauka mrungu shangayo mru waheri ya tushinda uregle situation manalima wala wamdunga tena kwa tushinda wafanya namna wa regle ila situation manalima hamna kesto wamna dene mtiti ya kabidi ya reglewa shanga bando tsongo hea Jibrilungu pulasheo Jibrilungu deziwa na jimba hanelewa ya ukaya ikabidi ya ja regle situation inu jimba hayono shaka inaukiri inuri rambu wa walanda wanwandu watapalao wakaudosi hapari wasihamwe madango yala wesafihi kwa takana proposition abaye proposition kwa numkomorie twa dali ya bure kamla mtendeza ndongo za jau yoto dali ya shabala siudiwaza
siudiwaza banu siudiwaza siwa Komoro siudiwaza haraka siuona yarema sasi katika beshelea afanye shitendwa shende namna malezi ya hatu banu kabati mbeajuenga Mungu kabati sasa rambu wa ukaya ndongo ya tofiki ya zaka ya kweli komo mguju ndongo watate wala kwa tajonda waketi wafanye zidodo wadone soka sinde rito wao sinyinde usengeza mlimba hindu halafu unwaba hana mru rea kamwade abana mrunu hasima bumbu otongo cha mrunu ngamroswe mda ngamroswe dufi ngamroswe manyo iyo gejonda ya teupeu no mwiso hujinga nsinu ngamdozi dunisamihi do huja hari mndu ngonzenda lole yenda lole yasaidiwa na mndu Muislamu Mwenyezi Mungu amwambia kakutsine mahare ya ulola mndu mshe usinde ukingie ila mihima he mndu mshe shindo tsoka wende walole de kaunti sante ngwe capable ya ukingia ila mihima ya hendola ikao shami sada na jau ya utokari mriende ya Saudi lolele ema surufu ya hena usiku eze collage eze jau wakada emba ndio utohula unikeula mndu mshe ya bukara dwamba osekur bati lola osekur na nikwa mapesa nende na tou yote ile namna mtume ya kaurai maislamu hakawambia ukanamfanya hazi au toshinda ulola hanikwa ruhusa hautawazina ya dufunga tsumu za sunna nichifundi shangari ngao jilambabira nikiwa haukabano ya tuade ndongosi na sikondo huli mdu gari la nyumeni eza tretien bandumdani kwa bure yomdu kana hasara heno katani kwa le bure wakuna hasara shama sikitifu ijainji ambition bi rolo mwade roso mwade gamro soba gamro so iledeha hata vraiment de shangazao ilansi ikao ngejuka utia mavutoma ngejuka utia ufenya kena kautia wandua bose kena kautia hena mrabangu tukotia rolo nentasio dabanu mimi ngamanzo nipashie mimi tifiwa mimi evacation tijao narkeradi karjamba zo tinjema zo jau sana tsendea maujira mdori terorize mdora mbiokaya mrujo jarumeti inu kaina urumani mru katside mruo na msane mregle ze sutiaso zae hamgu na mtu shangari mwamdenu kaya zenjia zifanyiwa zenjia pia zinu pia za utotia mharbati zinu pia za utotine muwahida ula mharbati wachensi ya mharbati zila tishoda kailobo mguju na amini ila sadaka politique et président Jibril yongana mwambiao Mwenyezi Mungu na tulhifadhi ivandu minga musosuala ni wandu mloda yeye yafanye declaration yande e problemu dambange na secret muhimu hayamba ambange na secret Jibril secret muhimu utokambia Komori ya ukaya machikubali adalu amrambi wacha wadau ni wandu hangu mchirongoa na mchokazi dukuni msezi dukumdasi yo hazamba yo mchidu mkazo ndabu eze rozo sosio ngizo yabu shangari yombe ya ukaya Mwenyezi Mungu na shahilie eze ndongo zinu za chacha zilombani matindi zivenuhe chezo ahiri ngarionama ukanga upeu enga mtungu shinda msaidia wandu waloma mihima waloma problemu walona problemu zinji kamtushinda mwaregle problemu ya fundi wanu mhima alonuo ya lule mbezeni dunia kamil mananga mjwe bandara hizo sosio yawe dunia kamil koti zamba konsi kwedene inijolihwa
gardore mabora lilive na sambe lishukurie sari rambuwa wala wanrikao ngwengao daula wafanya harifundi yekanza mwa daula yekanza ndongo za musabaka yori ono mwa daula place d'indépendance wale maulida habo wafanyiwa misabaka yabo ho mijini alhamdulillah do henda ndongo zinji wakada shakangabo wandu wanzote turublu iliwa shangazi wandu iliwa babaise wandu mkeradi babanu mkeradi msani mnelewe sulanda mitsi mwema nizangu zehenda wanza mguna mtume risane wala wandikaunga mto sadaka na mumwereni message kilo muhimu jusqu'à maintenant ila dene ya mwana Halima kaijareglewa na banunga ripompewa hunu bali kwa tuwa subuti wa urongowa wariri harizambe na mkeradi risane riregle za situation zinu timabiani ukeze mali zinu ngizo na itiso kuna mdungu tomba miliari na jao wala makomersalo hunu wala matajiri mdungu changao kwa do jafishe mdungu changao masilamu wako elie kisilamu mduka do jafishe mdungu ono mashini chonga baya jinu system hama hata mdulibwe mbrazi wahe mduka mlibi public mdumpara discretement salaire de base mduamlibi kalamba bititi shanku chamduka mlibi public fatuze we mdu anzolibe mduma usaidie wandu usaidie umma yabonga mteke discret parce que donc ni shena mdu msaidia ngume sheyo shakati naso homa vutama yabo hiyo si haki mdofanya mdorenga wanadamu mdona ama viens ici je vais te payer je te donne wamna bien ou anti dom régler wamna bien ou anti dom toa ngasijo toa watataha tu politiki gibulila nani yo gudoko rohora wandu ikawa na uo yenga daula gudoko rohora wandu wao hakika Mwenyezi Mungu ajo uregle na situation shaminga mwabioni mumtendeza president zino uchaujiri chande zambisho loni zo itswani zo tizamba wandoko na mdifumo sabeni sanja politiki samba woinge na ambition ya ukana ngwazo ilimo ndocho ndo mashallah jibrilo atoa afanjao ili kawa sawa wasi wake mapresida waje wa rumensini waje warudi wa ratrape zila ndongoyo ngarambula nao na mkeradi shaminga aminokaya ila position lwenda wapiha ngwanzao ikao gardoko ushangaziwa ni mrikao gar aminioka hamba jau sheambiswe hahe heni mdujoka na ula ufundi amba la ufundi abela tiketi ya dini hajodi ngoni ngomzafanye siasa abungabo zero yabo ngabo zero mratulamba ngarambao shanga mrambwa ukanga munao Mwenyezi Mungu anachojalia hauke resource ya hele kondohondo hakika Mwenyezi Mungu paske ni wiyo ngejoshinda mapesa joni kwa bila joshinda ite terrorism banu awiti ndongo za tanta banu ngazishanga zao ifo vake mesure abahe dunia ngendo carte bancaire welewa hautotawaze tanta zinu kinachokili mwanadamu ya welewa mkeradi bayo ngarambwauka halafunga mrejema halatsabo mnele wendo wala watazatu ikao ambwa eddaras wala watazatu wala loma ngahula wadoko kaza mnala tabu we wazemna riali yongerzo nao wakazemna la tabu wazemna riali na bohunu emruvumbula Jibril hakoa komori kawachia mrare mmekiamba mrungu elezo dini mrare mmeze ya gali zila mrusoka muhara wakati na dore magali vanu na balamchina tamba rongo ya dini otswani haumanuwe sheze ya gali zila zotsori nsamu na banusila muti ya gali uramgu chino choka mrungu elezo shaura mgu ya handani de roho de imani do fanya rongo etsi yaho etsinjia mwabelbala
ufanya ndongo utidara wandu ufanya ndongo discretement shakena udokiri mbuye sari rambu omraha kumraha ulo banu ima politicien warate gwanzo waje wasindie tibrilu rijani mvoti hedini na bungu bakamdu banu ramba dedini renderi nasiha yewe kam karadhi la sheria rumba kam karadhi la sheria rumba hauka hena mrulea botaba mashallah ebanu wala watowenze yalo kwa jusufilwa euro wedrapo ikaongere severi ya hamba mru fulani na nikiwa ebanu wala watowenze fo wakwa jutukuziwa hamasikitifu ndarira mboka inu politique ima politisi wakahula warate yungari mdetayone inu ndongo ya utino wa komori ili haukawe fundi Jibril zila komedi zahe zila ikao koyo utiana mbiasi wala wemru koyo shirwano rono wemru koyo njo ensinu shabanu ngabo walona mba maarifa ngabo walona ankili warambua kanga wa mafundi wengi walomwe nsinu wasoma dini waelezao wafahamishao hamasehi adabu alhamdulillah rabbil alamin shakazi jamaha mrugudo neti mapostera himavanjao eti mapostera himavanjao ndio namba eti soba mkeradi mrugulo mbaye mrungu president jao mrugudo chanchenga ngazi shangaza omba vi mjozi tiuri samiri Wanura kwa sini bembea elewa alafu ndongo sinji njema sifanyishi hao cha selonziro emanu mtushinda ola ulona mba kontra naona kutushinda umregle ula utsola hata mikataba naona yangu chidomba mbaenru ya mungu na rohombi ya rohombi hapo mimselewa na msane mneleze na mshido msaidia wandu individu ya wandu ba ula ulona muhima naona kuchinda uregle situation na nambi weshi yengo shilomba banu basiwa batwalifu karselewa na mimi kama ndo abantu rorombesa remdeani karnaumdeani shari ramuha wanondo akanza wasindie mzee hawa rejei presida hao Jibrilu wanarikana wando akazakie mbebanu eva wasenambiwa wallahi alazim wallahi simungu dulsamiri sa mtokaweleza mutaswari desenongo hizo gazi tesa